विश्वरूपस्य भर्जासि पद्मे पद्मलये शुभे सर्वत पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। जय मा लक्ष्मी। नमस्कार बंधुरा, आज आमरा शुनबो अग्रहायण मासेर मा लक्ष्मीर व्रत कथा। अनेकेई प्रति बृहस्पतिवार बाड़ीते मा लक्ष्मीर पुजो करेन और लक्ष्मी पुजोर प्रधान अंग हलो पाँचाली एवं मा लक्ष्मीर व्रत कथा। शास्त्र अनुसारे बछरेर 12टी मासेर जन्य आलादा आलादा 12टी व्रत कथा पाठ बा श्रवण करार कथा बला हयेछे। आपनि यदि कोनो कारणे कोनोदिन मा लक्ष्मीर पुजो नाओ करते पारेन ताहलेओ घरे मा लक्ष्मीर छवि बा मूर्तिर सामने धूप एवं प्रदीप जालिए दिए प्रणाम करे अग्रहायण मासेर मा लक्ष्मीर व्रत कथा श्रवण करबेन। एर फले आपनि एवं आपनार परिवार मा लक्ष्मीर आशीर्वाद पाबेन। अग्रहायण मासेर व्रत कथा। दीननाथेर पाला। दीननाथ नामे एक बालक आछिलो, बाल्यकाले पिता माता उभे हाराइल। ताहा हेरि प्रतिवेशी देवल ब्राह्मण आनी तारे निज गृहे करिल पालन। प्रतिदिन गरु लये दिन माठे जाय, दुपुरे आसिया बसि भात सेजे खाय। এই রূপে কিছু কাল গত যে গো হয়, একদিনে মাঠে বসি অদৃষ্ট চিন্তায়। বাল্যকালে পিতা মাতা মরে ছাড়ি যায়, পর অন্নে বেঁচে থাকা এ যে বড় দায়। মনে মনে এই রূপ করেছে চিন্তন, হেন কালে ক্ষেত্র লক্ষ্মী দিল দর্শন। বলে বাছা এই ধান্য ধরো যত্ন করি, চারিধারে ছড়াই দিও ক্ষেত্রের উপরি। দীননাথ সেই ধান্য প্রভাতে ছড়ায়, পরদিনে প্রাতে উঠি স্বর্ণ ধান্য পায়। হেরি তাহা সে দেশের রাজা মহাশয়, কন্যাদানে দীননাথ জামাতা করায়। যৌতুক স্বরূপ সেই ধান্য জমি দেয়, রাজবাটি সমবাটি করে দিল তাই। লক্ষ্মীর কৃপায় তার ধন রত্ন হয়, হরি হরি বল সবে পালা হইল সাই। হরি হরি বল সবে পালা হইল সাই। হরি হরি বল সবে পালা হইল সাই। অথ অগ্রহায়ণ মাসের মা লক্ষ্মীর ব্রত কথা সমাপ্ত। জয় মা লক্ষ্মী।